रखाई पारिबो ताहा ही मूल लक्ष्य रही बोली कहिसेंती जिला स्वास्थ्य अधिकारी। तबे दर्शक बंधु एड्स को नहीं सचेतनता होइछि 2025 नवेम्बर सुधा पंजीकृत एड्स रोगी 153 ये पूरी कथा आमे कहूछु 1053 एवं 699 होचंती पुरुष एवं 312 होचंती एमान को भितरु महिला 24 किन्नर 28 शिशु रहिचंती एवं पौरांचल रे जदि आपण देखिबे 353 एड्स आक्रांत ये तो 24 किन्नर कथा आमे कहूचे किंतु केवल पूरी पौरांचल को जदि देखिबे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे 353 एड्स आक्रांत रहिचंती पुरी सदर रे 138 ब्रह्मगिरी 111 एड्स आक्रांत ନିଜର ଭୁଲ ସକାଶେ ଆମେ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଆମର ଯଦି ବାପା ମା ଯଦି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସକାଶେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ବିନା ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇକିରି ବି ସେ ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଏଡ୍ସ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ସଚେତନତା। କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଭିତରେ ଆଣିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାଉନସେଲିଂ ସେବା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି HIV ଏଡ୍ସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। पर्यटन नगरी को एड्स चिंता पुरी जिले में 1000 रु अधिक एड्स रोगी केवल सहर में 353 रोगी 28 शिशु समेत 24 जन किन्नर भी रही तालिकार 160 रोगी मृत्यु भी हो सारा जहाँ नहीं बढ़ी चिंता। तबे नवजात शिशु को किभली रोग ठारू दूरी रखाई पारिबो ताहा ही मूल लक्ष्य रही जिला स्वास्थ्य अधिकारी। तबे दर्शक बंधु एड्स को नहीं सचेतनता होइछि 2025 नवेम्बर सुधा पंजीकृत एड्स रोगी 153 ये पूरी कथा आमे कहूछु 1053 एवं 699 होचंती पुरुष एवं 312 होचंती एमान को भितरु महिला 24 किन्नर 28 शिशु रहिचंती एवं पौरांचल रे जदि आपण देखिबे 353 एड्स आक्रांत ये तो 24 किन्नर कथा आमे कहूचे किंतु केवल पूरी पौरांचल को जदि देखिबे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे 353 एड्स आक्रांत रहिचंती पुरी सदर रे 138 ब्रह्मगिरी 111 एड्स आक्रांत ନିଜର ଭୁଲ ସକାଶେ ଆମେ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଆମର ଯଦି ବାପା ମା ଯଦି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସକାଶେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ବିନା ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇକିରି ବି ସେ ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଏଡ୍ସ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ସଚେତନତା। କୌଣସି ଶିଶୁକୁ